BJP is making big inroads into the BTC. And this is what top BJP leader Himanta Biswa Sharma believes, as he stated that there is a tsunami in favor of the BJP in the borough areas. The Assam Health and Finance Minister has intensified the campaign for his party, with all-out efforts being made to sweep the council elections, touted as the semi-final before the upcoming 2021 Assembly elections. Battleground BTC. Top BJP leader Himanta Biswa Sharma continues to take BTR by storm. Says there is a tsunami in favor of the BJP in the BTR. Engaged in hectic campaigning in the borough heartland for close to a month now, Himanta Biswa Sharma is confident of a great show by the Saffron Party in the BTR this time, and that a clear majority is on the cards for the BJP. BTC BJP এক প্রকার ঢৌ হইছে, সুনামি হইছে। মই ভাবো যে বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে কোকৰাঝাৰত এবাৰ বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। আমার বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা হব। আমার বিপিএফ ইউপিপিএল কারো লগতে আমার মিত্রতা নাই। আমি বিজেপির সরকার এখন এবার আমি প্রতিষ্ঠা করব। Sharma, who is holding multiple rallies in the BTR each day, said that the party is rapidly gaining ground in the area. Admitting that the party had earlier hoped of winning 9 to 10 seats, Sharma said that the projections have drastically changed in the last few weeks, with the BJP now staring at a grand show in the BTR. আমি ২৭টা সিটত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছো। দিনক দিনে পজিশনটো ভাল হৈ গৈ আছে। প্ৰথমতে আমি ৯-১০টাত আছিলোঁ, এতিয়া ১৫-১৬টাত গৈছোঁ। ইলেকশ্যন হোৱা দিনাখনলৈকে আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব। সব ঠিকে আছে, মানে কোনো খেলিমেলি নোহোৱাকৈ ভাল কৰি এবাৰ বিটিচিত বিজেপি চৰকাৰ হৈ যাব। Meanwhile, in his public addresses today, Sharma continued his tirade against the alleged BPF misrule under party chief Hagrama Mohilari. The top BJP leader said that the centre and the state government had disbursed funds for welfare schemes but were siphoned off during the 15 years of the BPF rule. A total of rupees 10,000 crore have been released by the centre and the state since the BPF came to power. This, Sharma said, has deprived the needy sections from availing benefits of government schemes. তাই যে জানি আচৰিত হ'ব যে ৰাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকার দুইটাই মিলি এই বিপিএফ সরকারত ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈ দৰমহাৰ বাদ দি কেৱল মাত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে ১০,০০০ কোটি টকা আমি আগবঢ়াইছিলোঁ। বিটিসি অঞ্চলত এই টকাৰ যদি সৎ ব্যৱহাৰ হ'লহেঁতেন, এই টকাৰে ওদালগুৰি, বাস্কা, চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে এখন আগৰণুৱা অঞ্চল বা আগৰণুৱা জিলালৈ পৰিগণিত হ'লহেঁতেন। Clearly, the BJP is confident of a good show in the council polls. And if the party were to achieve what it is predicting at the moment, the bulk of the credit will go to its top strategist, Himanta Biswa Sharma. News Desk Report, Northeast Live.